አላህን ተገዙ ሙኽሊሲና ጥርት አርጋችሁ ለሁ ዲን ዲኑንም ለሱ አሳምራችሁ قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ አለ وما آتاكم الرسول መልእክተኛ ያዘዛችሁን فخذوه ያዙ وما نهاكم እንዲሁም የከለከላችሁን عنه ከሱ فانتهوا ተከልከሉ قال صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ من عمل የሰራ عملا ስራን ليس عليه أمرنا ከኛ ትእዛዝ ውጪ ስራን የሰራ فهو رد ለሱ ተመላሽ ነው ለሱ ተመላሽነት ይሆንለታል ማለት ነው ከሱና ውጪ ከዋጅብ ውጪ ዝም ብሎ ጭምርማሪ ነገር እየሰራ ረሱል ይወዱልኛል አላህ ይወድልኛል ብለ ብንሰራ ተመላሽ ነው የሚሆነው ይያለ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ወይ ሰርዙትና እናንተ አሙሉበት ሌላ ነገር ታላችሁ እንጂ ከዛ ውጪ ተመላሽ ይሆናል ይያለ ነውና በሐዲስ ነው በማስረጃ ነው ሽርኩል አክበር ይላል ትልቁ ሽርክ ما هو أعظم الذنوب عند الله الله زين تلقو وانجل من دنا أعظم الذنوب تلقو وانجل بلو مالك الشرك بالله الله لي ما قارت والدليل ما سرجو قوله تعالى يا الله سبحانه وتعالى نققرنا አሁን እንደዚህ ብሎ ማለት አሽርኩል አክበሩ ትልቁ ሽርክ ብሎ ማለት ምንድነው ብሎ ላለው ማስረጃን ተሰጥባሉ ቀጥታ እዚህ ጋር ማስረጃውን ያመጣል ማለት ነው በቁርአን አላህ እንዲህ ብሏል ያ ቡነየ ልጆይ ሆይ لا تشرك بالله بالله لا تشرك إن الشرك شرككو لظلم عظيم كباد هنا بدلنا الله ليه هون قديتها مسرجا ነው ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ የተጠየቁ ጊዜ አዩ ذنب اعظم عند الله الله ዘንድ ትልቁ ወንጀል ብሎ ማለት ምንድነው የተጠየቁ ጊዜ ብለው በተጠየቁ ጊዜ قال እንዲህ አለ አንተ جعل ልታደርግልን ነው لله ለአላህ ንደን ባላንጣ وهو خلقك እሱ ፈጥሮ ሳለ ሌላ ባላንጣ ስታረጉለት ያኔ በጣም ከባድ በደል ነው ማለት ነው ለአላህ متفق عليه والند ንድ ብሎ ማለት ባላንጣ ብሎ ማለት አሽርክ ለአላህ ጓደኛ መስጠት በጣም ከባድ የሆነ በደል ነው ጓደኛ ማድረግ ለአላህ በጣም ከባድ በደል ነው ما هو الشرك الأكبر ما هي الشرك الأكبر ትልቁ ሽርክ ምንድነው الشرك الأكبر ትልቁ ሽርክ ብሎ ማለት هو صرف العبادة አምልኮ መስጠት ነው لغير الله ከአላህ ውጪ كالدعاء غير الله كالله وجه ودليل أملك يمترى يمثل والاستغاثة عندهم مردات متأيك مثل بالأموات يموت سوتشن أو الأحياء عندهم بروك على سوتشن أو الأحياء بهوت علوتنم والغائبين عندهم بروك علوتن به سوتشن مردات متأيك مثل وكبار ونجل معناته قال تعالى الله سبحانه وتعالى اندهله واعبدوا الله انت غزو ولا تشركوا به ولا تشركوا به بس عندنا ما تشركوا شيئا عندنا وقال صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم اندهله من أكبر الكبائر كتللقو الشرك بالله بالله ليه ما قارت نو رواه البخاري مسلم بخاري تزمنتو بتا